अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। जनाब, इस्लामाबाद कचहरी में होने वाला जो खुदकुश हमला था उसकी तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों अफराद के बारे में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि ये जो खुदकुश हमला आवर आया था बाजौड़ के इलाके से, ये एक जानिब तो मुबैना तौर पर अफ़गान बाशिंदा है और उसके साथ साथ ये जो दोनों अफराद हैं इनमें से एक जो है वो कबायली इलाका जात से ताल्लुक़ रखता है, जबकि दूसरा भी अफ़गानी है और वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे। इन दोनों अफराद के यहाँ ये जो खुदकुश हमलावर था ये क़याम पजीर रहा और फिर उन लोगों के ताउन से ही इस बंदे को यानी खुदकुश हमला आवर को इस्लामाबाद की गाड़ी पर बिठाया गया और इसको इस्लामाबाद पे यहाँ पर रिसीव किया गया है किसी बंदे की तरफ से। अब वो जो बंदा है जिसने इसको रिसीव किया है और इसको अकोमोडेट किया है, अब उसकी तलाश जारी है और इसके भी ताने बाने जाकर मुझे ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद में किसी अफ़गान बस्ती से जाकर ही मिलेंगे और वहाँ पर भी जो मौजूद लोग हैं वो इस सारे प्लॉट का हिस्सा नज़र आएंगे। इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर ममलिकत बराए अमूर दाखिला जनाब तलाल चौधरी साहब ने इस बात का दावा किया है कि इस्लामाबाद कचहरी पर हमला करने वाले खुदकुश बमबार का ताल्लुक भी अफ़गानिस्तान के साथ था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलिकत बराए अमूर दाखिला जनाब तलाल चौधरी का कहना था कि इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि खुदकुश बमबार का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था और वो ना पाकिस्तान की ज़ुबान यानी कौमी ज़ुबान उर्दू समझ सकता था, ना ही वो बोल सकता था, हत्ता कि उसे पाकिस्तानी करेंसी की पहचान भी नहीं थी। इस बात का इंकशाफ भी सामने आया है कि ये जो खुदकुश हमलावर था ये एक ऑनलाइन जो सर्विस है, बाइक सर्विस, उसके ज़रिए ज़िला कचहरी पहुंचा था और वो जो राइडर था जिसने ये जो खुदकुश हमलावर को पहुंचाया था ज़िला कचहरी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे इब्तदाई तहकीकात भी हुई है और उसने पिकअप पॉइंट के बारे में आगाह किया है कि जनाब इस जो हमलावर था इसको उसने कहाँ से पिक किया, कहाँ पर उसको ड्रॉप किया और उसने बताया कि इस ये जो पिक एंड ड्रॉप था इसके एवज उसे 200 रुपए की जो राइड थी वो उससे आमदनी हासिल हुई और उसने भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस बात से इंकशाफ किया कि जनाब जब वो जो खुदकुश हमलावर था वो पेमेंट कर रहा था तो उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये 100 रुपए का नोट है या 500 रुपए का नोट है, यानी वो पाकिस्तानी करेंसी में जो है वो उसकी शनाख्त नहीं रखता था और यही वजह है कि उसे किराया अदा करने के लिए भी दुश्वारी का सामना करा। जब इस राइडर से बातचीत की गई तो फिर मज़ीद इंकशाफात सामने आए और वो इंकशाफात के मुताबिक ये जो अफ़गान नस्ल दहशतगर्द था जिसने कचहरी पर हमला किया ये मुख्तलिफ मुकामात से डाइवर्शन के ज़रिए यहाँ तक पहुँचा ज़िला कचहरी तक, यानी इसने मुख्तलिफ ऑनलाइन जो ये जो राइड सर्विसेज हैं उनकी खिदमात हासिल की ताकि उसके असल ठिकाने के बारे में मालूमात हासिल ना की जा सके। इसका मतलब ये है कि वो कई राइडर्स के ज़रिए किसी से पॉइंट ए से बैठा पॉइंट बी पर उतरा, पॉइंट बी से बैठा पॉइंट सी पर उतरा, इस तरीके से उसने एक पूरा नेक्सस को क्रिएट किया और उसके ज़रिए जनाब वो यहाँ तक पहुँचा है कचहरी के हमले में। इसके साथ साथ ये बात भी सामने आई है तहकीकात के दौरान कि यहाँ पर इसको यानी इस्लामाबाद में ही ये जो हमलावर था इसको खुदकुश जैकेट फराहम की गई थी। इसका मतलब ये है कि ये जो हमलावर बाजौड़ से चला और इस्लामाबाद पहुँचा, इसको रास्ते में इससे शनाख्ती दस्तावेज़ात किसी जगह पर तलब नहीं की गई जिसकी वजह से ये अननोटिस्ड इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हुआ। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि जिस वक़्त ये बाजौड़ से रवाना हुआ था इसके पास खुदकुश जैकेट नहीं थी और इस्लामाबाद में मौजूद इसके हैंडलर्स ने इसको ये खुदकुश जैकेट फराहम की थी। फिर जो है हमारे वज़ीर ममलिकत बराए अमूर दाखिला उन्होंने वाना के हवाले से ज़िक्र किया है इसी शो में और उन्होंने इस बात का इजहार किया है
کہ وانا کیڈٹ کالج پر حملے میں انڈیا اور افغانستان ملوث ہیں۔ اگرچہ انڈیا نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور افغانستان نے پاکستان میں ہونے والے دھماکوں کی مذمت کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات کہی جا رہی ہے حکومتی سرکلز کی طرف سے کہ ثبوت اور شواہد کے بغیر کسی دوسرے ملک پر الزام عائد نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی طرف سے اگر انڈین انوالومنٹ یعنی رو کے فٹ پرنٹس اور افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کے تعاون کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اتنے شواہد موجود ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وانا ہو یا اسلام آباد ہو، یہاں پر ہونے والی دہشت گردی میں انہی دو ممالک کا تعاون موجود ہے۔ تو یہ انفیکٹ انڈیا کے لیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک بہت بڑی سبکی کا سبب بنے گا، کیونکہ اگر یہ ثبوت واقعتاً اوتھینٹک ہیں تو پھر انڈیا کے لیے عالمی برادری کے سامنے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے میں بہت ہی زیادہ مشکلات سامنے آئیں گی۔ اگرچہ یہ جو واقعہ ہے اس کی تحقیقات جاری ہیں، خاص طور پر اسلام آباد ہونے والے خودکش دھماکے کی، اور اس تحقیقات کے جو چند امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، جو پیش رفت تھی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ اسلام آباد میں موجود یہ جو ہینڈلرز اور ان کے نیٹ ورکس ہیں اس کی تلاش جاری ہے، اور جیسے ہی یہ تلاش مکمل ہو جائے گی میرا خیال ہے کہ اس سازش کے تمام تانے بانے نہ صرف جڑ جائیں گے بلکہ پھر اس کے بعد پاکستان کا جو رسپانس ہے اس کا تعین کیا جائے گا کہ پاکستان کس طریقے سے اپنا رسپانس دے گا۔ اگرچہ افغانستان کی طرف سے مسلسل اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کل تو انہوں نے جناب اپنے میزائلز جو کہ اسکڈ میزائلز اور لونا میزائلز تھے ان کو شو بھی کیا ہے، اور شو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ اب اگر پاکستان کی طرف سے افغانستان پر اٹیک کیا گیا تو یہ میزائل وہ پاکستان پر ماریں گے۔ اب وہ میزائل وہ کس طریقے سے چلائیں گے، میزائل ہونا اور بات ہے، لانگ رینج میزائل ہونا اور بات ہے، میزائلز کے لانچرز ہونا اور بات ہے، اور میزائلز کے اندر جو فیڈنگ ہے اس کو ٹارگٹ کے حوالے سے دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اب ساری صورتحال ہے خاص طور پر پاکستان افغانستان اور پاکستان انڈیا کشیدگی، یہ اب حتمی طور پر کس مرحلے تک جائیں گی اور کس مرحلے تک اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ یہ جو دونوں ایڈورسریز ہیں ان کو کس طریقے سے سبق سکھانا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مرحلہ اب کچھ زیادہ دور نہیں۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔